क्लियर गर्ने 100% हामी पनि हेल्प गर्छौं हैन हजुर हजुर क्लियर गर्न हामी हेल्प गर्छौं अब अहिले चाहिँ अब त्यही हो यो प्रिपरेसन कोर्सहरु अब क्लासेसहरु त्यही रेगुलर गरिरहेको पढि पनि रहेछ रेगुलर ठीक छ त्यो राम्रो हो पढ्ने हैन रेगुलरली आफू पनि पढ्नु पर्छ अब अरूको भर गरेर पनि हुँदैन क्वेशन त खै कस्तो कस्तो घुमाउरो खाले आउँछ अलिकति एडभान्स सोधिरहेछ के अहिले चाहिँ त्यही त अलिकति एडभान्स ठिकै छ हैन जति जना भए पनि हामी स्टार्ट गरौँ है त यो रेकर्डिङ भइहाल्छ अरूहरुलाई हुन्छ सो अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङ है त हामी आज अर्गानोफस्फोरस पोइजनिङ पढ्छौं ओपी पोइजनिङ भन्छ यो चाहिँ कमन पोइजनिङ नेपालमा एकदम कमन पोइजनिङ हैन अब इन्टेन्सनल अनइन्टेन्सनल हैन जानी जानी अथवा हैन अनजानमा हुने चाहिँ पोइजनिङ हो यो चाहिँ अब यो चाहिँ सुसाइडलको एटेम्पको लागि पनि युज गर्छ हैन यो ओपी अर्गानोफस्फोरसहरु चाहिँ र यो चाहिँ एज अ हाम्रो चाहिँ अर्गानोफस्फोरसहरु चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली यो चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि युज हुन्छ नि त हैन हाम्रो देशमा सो त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है एउटा सुरुमा चाहिँ एउटा लेट्स डु वान क्वेशन हैन केस बेस्ड है त अ फार्मर वर्किङ इन अ फिल्ड स्टार्टेड हैन विकनेस ब्लड भिजन गिडीनेस एन्ड पेन इन चेस्ट भनेको छ है त यो चाहिँ कम्प्लेन भयो विकनेस ब्लड भिजन गिडीनेस एन्ड पेन इन चेस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स अफ कम्प्लेनिङ फार्मर फेल डाउन हिज फ्रेन्ड ब्रट हिम इन द इमर्जेन्सी रुम अन एक्जामिनेसन स्यालिभा इज मार्क्ड एज प्रोफ्युज स्वेटिङ प्युपिल्स आर कन्स्ट्रिक्टेड भनेपछि मायोसिस हैन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेन्ट एन्ड स्टुल है त चाहिँ त्यो भयो व्हाट इज द डायग्नोसिस है त डायग्नोसिस चाहिँ के हो ए मा ओपी पोइजनिङ बी मा केरोसिन पोइजनिङ सी मा ओपोइड डी मा एसिटा एमिनोफेन पोइजनिङ अथवा प्यारासिटामोल पोइजनिङ ओपी पोइजनिङ यो केस चाहिँ के को भयो ओपी पोइजनिङ को भयो सो हामी चाहिँ ओपी पोइजनिङ को केस भयो त सिम्पल भयो है त यो फार्मरहरुले के युज गर्छ त पेस्टिसाइड्सहरु हैन युज गर्छ नि त त्योमा अर्गानोफस्फोरस हुने भयो सो कम्प्लेन के छ भन्दाखेरि विकनेस ब्लड भिजन पेन इन चेस्ट छ सलाइभेसन छ स्वेटिङ छ प्युपिल्स कन्स्ट्रिक्टेड छ सो योबाट चाहिँ डायग्नोसिस हामी रिच गर्न सक्छौं है त सो यो चाहिँ अर्गानोफस्फेट हो है त मेलाथियन भन्ने हुन्छ यो कीटाणुहरु मारिन्छ नि यो बग्सहरु है त यो कीटाणुहरु मारिन्छ नि इन्सेक्टहरु इन्सेक्टिसाइड्सको रूपमा पेस्टिसाइड्सको रूपमा युज गरिन्छ नि हैन सो यो चाहिँ अर्गानोफस्फेट्स भयो सो हामी सुरुमा इन्ट्रोडक्सन जाउँ these are the chemical agents which are used throughout the world in the agriculture right mainly in the agriculture field they are used as knob agents पनि युज गरिन्छ है त in the chemical warfare हैन त यो चाहिँ सेरिन ग्यास भन्ने हुन्छ यो चाहिँ केमिकल वारफेयरमा र ग्लाउकोमामा पनि ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ इकोथायोफेट युज हुन्छ यो पनि अर्गानोफस्फोरस हो है त सो दे कम्प्राइज द स्टर अमाइड थायोल ग्रुप्सहरु हुन्छ र कमनली युज एज पेस्टिसाइड्स फिल्ड स्प्रेस र हाउसहोल्ड केमिकल्स हैन घरेसीमा हाम्रो केमिकल्सहरु हैन इन्सेक्ट्सहरु मार्नको लागि है त सो मुसा मार्नको लागि है त युज हुने चाहिँ यो अर्गानोफस्फोरसहरु हो अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मेजर कज अफ मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी हो है त डिस्पाइट है त अब बीइङ अ मेजर कज अफ मोर्बिडिटी एन्ड मोर्टालिटी इट इज रेडिली एभाइलेबल यो चाहिँ सजिलैसँग पाइन्छ के रेडिली एभाइलेबल ओभर द काउन्टर भनेपछि सजिलैसँग पाइन्छ सो एक्सेस सजिलो भयो हैन सो एक्सपोजर टु अर्गानोफस्फेट्स इन एन अटेम्प्ट टु कमिट सुसाइड इज अ की प्रब्लम particularly in developing countries and it's more common cause of poisoning than the chronic exposure भनेपछि more common OP poisoning चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि attempt suicide को attempt गर्छ नि so that is the main cause of OP poisoning है त so अर्को chronic exposure भन्दा पनि
सुसाइड हैन एटेम्प गर्ने चाहिँ मोर प्रब्लम हुन्छ है त सो इट इज द किन भन्दा रेडिली एभाइलेबल हुन्छ सो सजिलोसँग पाइने भएको कारणले चाहिँ यो युज गर्छ है त यो केमिकल युज गर्छ अब क्लासिफिकेसन यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है त यो हाइली टक्सिक इन्टरमिडिएट र लो टक्सिसिटी हुन्छ है त हाइली टक्सिक भनेको टेट्राइथाइल कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ टेट्राइथाइल पाइरोफस्फेट्स प्याराथियनहरु सो प्याराथियन यो चाहिँ एग्रिकल्चर इन्सेक्टिसाइड्सहरु हैन एग्रिकल्चर हाम्रो अब एग्रिकल्चरमा युज हुने इन्सेक्ट्सहरु मार्नको लागि युज हुने यो चाहिँ हाइली टक्सिक हुन्छ अर्को इन्टरमिडिएट टक्सिक हुन्छ यो चाहिँ कुमाफोस यो क्लोरिपाइरोफोस है त यो ट्राइक्लोरोफोन यो चाहिँ एनिमल इन्सेक्टिसाइड्सहरु हो है लो टक्सिसिटी पनि हुन्छ जस्तो मेलाथियनहरु है डाइक्लोरभोस डाइजिनोनहरु यो चाहिँ हाउसहोल्ड है त घरेसीमा चाहिँ लो टक्सिसिटी हुन्छ है त सो घरेसी केमिकल्सहरु युज गर्नेलाई चाहिँ लो टक्सिसिटी हुन्छ और एज फिल्ड स्प्रे है त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो अब WHO क्लासिफिकेसन चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन खासै है हाम्रो एनएमसीएलई मा सो कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ के छ हाइली टक्सिक चाहिँ प्याराथियन भयो है त अनि मोडरेट टक्सिक मेलाथियनहरु भयो यो खासै जान्नु पर्दैन धेरै है सो अब अर्को चाहिँ एक्सपोजर कसरी चाहिँ यो एक्सपोजर हुन्छ रुट अफ एक्सपोजर यो पेस्टिसाइड्सहरु है त यो इन्सेक्टिसाइड्सहरु यो अर्गानोफस्फोरसहरु चाहिँ कसरी एक्सपोज हुन्छ हामी कहाँ लाइक कसरी कुन वेबाट एक्सपोज हुन्छ रुट एउटा भनेको इनिलेसन भयो अर्को भनेको इनिलेसन भयो एउटा भनेको इनिलेसन एउटा भनेको क्युटेनियस है त क्युटेनियस स्किनबाट पनि एब्जर्ब हुन्छ अर्को इनिलेसन भयो अर्को इन्जेक्सन भयो र अर्को इन्जेक्सन है त इन्जेक्सन पनि युज गरिन्छ सो यो चारवटा वेबाट चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ है त क्युटेनियस इन्जेक्सन अब इन्जेक्सन चाहिँ इट मे बी एक्सिडेन्टल और इट मे बी सुसाइडल है त इट मे बी एक्सिडेन्टल और इट मे बी सुसाइडल है त अब इनिलेसन त भइहाल्यो अनि क्युटेनियस र इन्जेक्सन है त मेन भनेको यसको फार्माकोकाइनेटिक्स जान्नुपर्छ है त फार्माकोकाइनेटिक्स यसको यो कसरी एब्जर्ब हुन्छ है त त्यसपछि यो कसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ र यो चाहिँ ब्रेनमा कसरी पुग्छ है त ब्लड ब्रेन ब्यारियर यसले इजिली क्रस गर्छ र मेटाबोलिजम हुन्छ कि हुँदैन कसरी हुन्छ कहाँ हुन्छ र इलिमिनेसन यो चाहिँ फार्माकोकाइनेटिक्समा पर्छ सो लेट्स डिल विथ द फार्माकोकाइनेटिक्स अफ अर्गानोफस्फोरस यो चाहिँ एब्जर्ब फ्रम द स्किनबाट हुन्छ ओरल म्युकस मेम्ब्रेन है त ओरल म्युकोजाहरुबाट एब्जर्ब हुन्छ कन्जक्टिभा है त बाट एब्जर्ब हुन्छ जीआई ट्र्याक्टबाट एब्जर्ब हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट एब्जर्ब हुन्छ यो चाहिँ र्यापिडली डिस्ट्रिब्युटेड टु अल द बडी टिस्यु सबै बडी टिस्युहरुमा र्यापिडली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ द हाई लिपिड सल्युबिलिटी हुन्छ यो चाहिँ लिपिड सल्युबल हुन्छ त्यही भएर इट इजिली क्रस ब्लड ब्रेन ब्यारियर है त सो लिपिड सल्युबिलिटी हुने सब्स्टेन्सेसहरु चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर अथवा लिपिड सल्युबिलिटी हुने ड्रग्सहरु पनि इजिली ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्छ सो अर्गानोफस्फोरस पनि इट इज अ लिपिड सल्युबल हाइली लिपिड सल्युबल सो इट इजिली क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड हैज पोटेन्ट इफेक्ट्स अन सीएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एक्सन यसको एकदम पोटेन्ट हुन्छ मेटाबोलिजम चाहिँ यो लिभरमा हुन्छ बाइ अक्सिडेसन इन लिभर विथ कन्जुगेसन एन्ड स्टर हाइड्रोलाइसिस है त हाफ मिनट टु आवर्स हुन्छ यसको हाफ लाइफ इलिमिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भाइ युरिन बाइल अथवा फिसेस है त सो यो चाहिँ फार्माकोकाइनेटिक्स भयो वी हेभ टु डिस्कस वान इम्पोर्टेन्ट है त इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम दैट इज कोलिनेस्टेरेज है त इट इज अ स्टेरेज दैट लाइजेस द कोलिन बेस्ड स्टर्स है त यो कोलिनेस्टेरेज बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्छ इट catalyzes the hydrolysis of the cholinergic neurotransmitter such as breaking acetylcholine into acetic acid र choline है त acetylcholine यो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो यो जान्नु पर्छ लाइक एसिटिक एसिड प्लस कोलिन मा ब्रेकडाउन केले गर्छ एसिटाइलकोलिन स्टोरेज केले एसिटाइलकोलिन स्टोरेजहरुले कोलिनेस्टेरेज सो एसिटाइलकोलिन इज अ पोटेन्ट न्यूरोट्रान्समिटर है त हाम्रो नर्भस सिस्टमको एसिटाइलकोलिन यो चाहिँ ब्रेकडाउन केले गर्छ एसिटाइलकोलिन स्टेरेजले गर्छ एसिटिक एसिड र कोलिन बनाउँछ अब हाम्रो अर्गानोफस्फोरसको चाहिँ यो एसिटाइलकोलिन स्टोरेज यो कोलिनेस्टेरेज इन्जाइममा चाहिँ एक्सन हुन्छ सो विल डिस्कस अन दैट अब यो
कोलिनेस्टेरेजहरु कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि सिनाप्समा पाइन्छ, सिनाप्टिक क्लेफ्ट, रेड ब्लड सेलहरुमा पाइन्छ, ब्लड प्लाज्माहरुमा पाइन्छ है त। सो यो चाहिँ सिनाप्टिक क्लेफ्ट, आरबीसी र ब्लड प्लाज्मामा पाइन्छ है कोलिनेस्टेरेजहरु। सो देयर इज अ स्यूडो कोलिनेस्टेरेज, इट इज अ कोलिनेस्टेरेज व्हिच इज प्रेजेन्ट इन प्लाज्मा। प्लाज्मामा हुने कोलिनेस्टेरेजलाई चाहिँ स्यूडो कोलिनेस्टेरेज भनिन्छ है। सो कोलिनेस्टेरेज दैट इज प्रेजेन्ट इन प्लाज्मा इज pseudocholinesterase. It is also affected in same manner as like cholinesterase है त, which is present in synaptic cleft है त। सो प्लाज्मामा हुने चाहिँ pseudocholinesterase हो है त। सो यो पनि अर्गानोफोस्फोरसहरुले यसलाई पनि एफेक्ट गर्छ है त। सो अब हामीले चाहिँ के मेजर गर्छौं त, यदि अर्गानोफोस्फोरस पोइजनिङ भएर कुनै आयो हैन, पेशेन्ट आयो भने वी मेजर द कोलिनेस्टेरेज, र हामीले चाहिँ के कोलिनेस्टेरेज मेजर गर्छौं, हामीले स्यूडो कोलिनेस्टेरेज अथवा प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेज मेजर गर्छौं फर डायग्नोसिस। फर डायग्नोसिस पर्पज वी मेजर स्यूडो कोलिनेस्टेरेज और प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेज बिकज इट इज इजी टु मेजर र इजिली एभाइलेबल है त। यो चाहिँ इजी टु मेजर र इजिली एभाइलेबल है त, सजिलो हुन्छ के यो मेजर गर्न पनि सजिलो हुन्छ र यो चाहिँ एभाइलेबल पनि हुने भयो है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि डायग्नोसिसको लागि 50% रिडक्सन इन नर्मल भ्यालुज, 50% भन्दा तल जानु पर्यो बेसलाइन भ्यालुज है। सो डायग्नोसिस्टिक चाहिँ 50% रिडक्सन है त, नर्मल भ्यालु 50% रिडक्सन हुनु पर्यो है त। र ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो, प्रोग्रेसिभ इन्क्रिज इन स्यूडो कोलिनेस्टेरेज लेभल विथ ट्रिटमेन्ट। उपचार हामीले अर्गानोफोस्फोरसको ट्रिटमेन्ट गर्यो, हामीले एट्रोपाइन र हामीले चाहिँ मेनली प्र्यालिडक्सिम भन्ने हुन्छ ड्रग, प्र्यालिडक्सिम दिएपछि चाहिँ हाम्रो स्यूडो कोलिनेस्टेरेजहरुको लेभल बढ्न थाल्छ है त। यो पछि डिस्कस गरौँला हामी। र मेन भनेको हामीले अर्गानोफोस्फोरसको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन जान्नुपर्छ है त। मेकानिजम अफ एक्सन अफ अर्गानोफोस्फोरस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। कसरी काम गर्छ अर्गानोफोस्फोरसहरुले त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो यो चाहिँ सिनाप्स हो है त। यो न्यूरोट्रान्समिटर चाहिँ यहाँ के हुन्छ, एसिटाइल कोलिन हो। एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रान्समिटर। अब यो प्रिसिनाप्टिक, यो प्रिसिनाप्टिक भयो, यो प्रिसिनाप्टिक, यो चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक भयो है त। यो चाहिँ जंक्सन भयो है त, दिस इज जंक्सन। यो प्री भयो, यो चाहिँ पोस्ट भयो र यो चाहिँ जंक्सन भयो। सो यहाँ प्रिसिनाप्टिक क्लेफ्टहरुबाट चाहिँ एसिटाइल कोलिनहरु रिलिज हुन्छ र यो जंक्सनमा जान्छ। यो जंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्जाइमहरु हुन्छ। के इन्जाइम हुन्छ, कोलिनेस्टेरेज, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजहरु हुन्छ। सो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजहरुले यहाँ भएको एसिटाइल कोलिनहरुलाई डिग्रेड गर्छ केमा, एसिटिक एसिड र कोलिनमा। र कुनै कुनै चाहिँ यहाँ रिसेप्टरमा यो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टरहरु हुन्छ, एसीएच रिसेप्टर, त्योमा चाहिँ यो एक्सन गर्छ है त, जोइन गर्छ र एक्सन गर्छ एसिटाइल कोलिनहरु है त। र ट्रान्समिसन हुन्छ हैन, सिग्नल ट्रान्समिसन हुन्छ। यो चाहिँ कमन भयो है त। अब यहाँ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजले यहाँ काम गर्छ है त, जंक्सनमा काम गर्छ। अब अर्गानोफोस्फोरसहरुले चाहिँ केलाई इनिबिट गर्छ त, इट इनिबिट्स एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इन्जाइमलाई इनिबिट गर्छ भनेपछि के हुन्छ त, एसिटाइल कोलिनहरु डिग्रेडेसन हुने पाएन भनेपछि एसिटाइल कोलिनहरु धेरै हुने भयो। यो जंक्सनमा एसिटाइल कोलिनहरु धेरै हुने भयो, डिग्रेडेसन हुन पाएन भनेपछि रिसेप्टरमा धेरै जाने भयो है त, एक्सन धेरै हुने भयो एसिटाइल कोलिनको। सो द एसिटाइल कोलिन एक्सन इन्क्रिजेस बिकज अफ अर्गानोफोस्फोरस हैन। अर्गानोफोस्फोरसले एसिटाइल कोलिन स्टेरेजलाई इनिबिट गर्छ, एसिटाइल कोलिनहरु ब्रेकडाउन हुँदैन र एसिटाइल कोलिनहरु धेरै हुन थाल्छ, जम्मा धेरै एसिटाइल कोलिनहरु इन्क्रिज हुन्छ केमा, यो जंक्सनमा। सो पोसिनाप्टिक यो क्लेफ्टमा चाहिँ जान्छ, रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ र एक्सन हुन्छ है त। सो एसिटाइल कोलिनहरु धेरै एक्सन हुन्छ। एसिटाइल कोलिनको धेरै एक्सन भएपछि के एफेक्ट हुन्छ, वी हैव द मस्कारिनिक एफेक्ट्स, वी हैव द निकोटिनिक एफेक्ट्स, त्यसको पनि हामी कुरा गर्छौं अहिले। सो मेकानिजम अफ एक्सन अफ अर्गानोफोस्फोरस इज इट इनएक्टिभेट है त, अथवा इनहिबिट एसिटाइल कोलिन स्टेरेज है त। सो दिस इज द मेन है त, दिस द मेन पोइन्ट यु शुड नो, इट इनएक्टिभेट द एसिटाइल कोलिन स्टेरेज है त। एन्ड देयर इज द एस्टाब्लिशमेन्ट अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड विथ एसिटाइल कोलिन है त, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज। एसिटाइल कोलिन स्टेरेजसँग चाहिँ अर्गानोफोस्फोरसहरु बाइन्ड गर्छ है, एसिटाइल कोलिन स्टेरेजहरुसँग इन्जाइमसँग बाइन्ड गर्छ
र दे फर्म द कोभ्यालेन्ट बोन्ड है कोभ्यालेन्ट बोन्ड अब यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गरिसकेपछि यो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजहरुले काम गर्न सक्दैन दे आर इनएक्टिभेटेड है त दे डु नट फंक्सन र फंक्सन लस हुन्छ भनेपछि एसिटाइल कोलिनलाई डिग्रेड गर्न पाइदैन एसिटाइल कोलिनलाई एसिटिक एसिड र कोलिनमा डिग्रेडेसन गर्न सक्दैन यो एसिटाइल कोलिन स्टेरेजहरुलाई सो अब यो फलोइङ चेन्जेसहरु हुन्छ है त सो once OP binds to the acetylcholinesterase the enzyme undergo one of the following changes that is के हुन्छ त endogenous hydrolysis of the phosphorylated enzyme by esterases है त endogenous hydrolysis हुन्छ है त र अर्को भनेको के हुन सक्छ रिएक्टिभेसन पनि हुन सक्छ यो इन्जाइमको रिएक्टिभेसन केले गर्छ प्र्यालिडक्सिमले गर्छ सो वी युज प्र्यालिडक्सिम इन द ट्रिटमेन्ट अफ ओपी पोइजनिङ सो प्र्यालिडक्सिमले चाहिँ के गर्छ रिएक्टिभेसन गर्छ है त रिएक्टिभेसन गर्छ अर्को भनेको यो इन्जाइमहरु एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इन्जाइमहरु चाहिँ इरिभर्सिबल स्टेजमा पुग्छ र पर्मानेन्ट इन्जाइम इनएक्टिभेसन हुन्छ पर्मानेन्ट इन्जाइम इनएक्टिभेसन भनेको एजिङ हुन्छ सो वान इज हाइड्रोलाइसिस हुन्छ यो इन्जाइमहरुको वान इज यो इन्जाइमहरुको रिएक्टिभेसन गर्न सकिन्छ र यो इन्जाइमहरु चाहिँ पर्मानेन्ट है त पर्मानेन्ट रूपमा इनएक्टिभेसन हुन्छ है त पर्मानेन्ट फंक्सन लस हुन्छ एजिङ हुन्छ है त अब तिमीहरुलाई थाहा नै छ है त एसिटाइलकोलिनेस्टेरेजहरु इनएक्टिभेटेड भयो भने एसिटाइलकोलिनहरु एक्युमुलेट्स हुन्छ है त एसिटाइलकोलिनहरु ओभर एक्युमुलेसन हुन्छ र ओभर स्टिमुलेसन अफ मस्कारिनिक र निकोटिनिक रिसेप्टर हुन्छ र देयर इज ओभर एक्सन अफ मस्कारिनिक एन्ड निकोटिनिक सिस्टम है त मस्कारिनिक र निकोटिनिक एफेक्ट्सहरु चाहिँ ओभर हुन्छ सो ओभर एक्सन हुन्छ सो हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको वी हैव द कोलिनर्जिक सिस्टम र एड्रिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक सिस्टममा हामी फोकस गर्ने हो कोलिनर्जिकमा पनि देयर इज सेन्ट्रल रिसेप्टरमा पनि निकोटिनिक र मस्कारिनिक रिसेप्टर हुन्छ र पेरिफेरल रिसेप्टरहरुमा चाहिँ पनि निकोटिनिक र मस्कारिनिक हुन्छ सो निकोटिनिक रिसेप्टरहरुले कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि मोटर इन्फ्लेट स्केलेटल मसलमा एड्रिनल मेडुलामा सिम्प्याथेटिक प्यारासिम्प्याथेटिक ग्याङ्ग्लियाहरुमा है त र अर्को भनेको मस्कारिनिक रिसेप्टरहरु पनि हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक र सिम्प्याथेटिक दुवै एक्सन हुन्छ सो प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक टु द हार्ट एक्जोक्राइन र स्मुथ मसल भयो सिम्प्याथेटिक भनेको पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक टु स्वेट ग्ल्यान्ड्स है त स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरुमा चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक यो चाहिँ सिम्प्याथेटिक मस्कारिनिक एक्सन भयो है त सो यो चाहिँ ब्रिफली रिसेप्टर्सहरु हैन अर्गानोफस्फेट पोइजनिङ को चाहिँ सिम्पटम्स एन्ड साइन्स कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्नुपर्छ यो चाहिँ ओभर स्टिमुलेसन अफ द निकोटिनिक र मस्कारिनिक रिसेप्टर हो है त निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रिसेप्टर कहाँ पाइन्छ त न्युरोमस्कुलर जंक्सनमा पाइन्छ र अर्को भनेको अटोनोमिक ग्याङ्ग्लिया र एड्रिनल मेडुलामा यसको ओभर स्टिमुलेसन भयो भने चाहिँ देयर इज विकनेस हैन मस्कुलर विकनेस मसलको विकनेस हुन्छ है देयर इज द मसल विकनेस देयर इज मसल क्र्याम्प्स मसल फ्यासिकुलेसन मसल प्यारालाइसिस सो यो चाहिँ निकोटिनिक इफेक्ट्सहरु हो अर्को चाहिँ यो अटोनोमिक ग्याङ्ग्लिया अथवा एड्रिनल मेडुलामा पनि निकोटिनिक रिसेप्टरहरु हुन्छ दे कज ओभर स्टिमुलेसन भयो भने दे कज ट्याकिकार्डिया एन्ड हाइपरटेन्सन अब मस्कारिनिक रिसेप्टरको कुरा गर्दाखेरि अब कहाँ हुन्छ त यो अब धेरै हुन्छ है सो M1 M5 हरु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हुन्छ M1 to M5 है त सो के गर्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ओभर स्टिमुलेसन भयो भने एन्जाइटी रेस्टलेसनेस एटाक्सिया कन्भल्जन्स इन्सोम्निया डिसआर्थिया ट्रेमर कोमा रेस्पिरेटरी डिप्रेसन सर्कुलेटरी कोल्याप्स गर्छ है सो M2 रिसेप्टरहरु मस्कारिनिक रिसेप्टर M2 रिसेप्टर कहाँ हुन्छ हार्टमा हुन्छ है M2 इज प्रेजेन्ट इन हार्ट है त हार्टमा भयो भने के गर्छ यसले ब्राडिकार्डिया र हाइपोटेन्सन गर्छ है मस्कारिनिक रिसेप्टर M2 रिसेप्टर आर प्रेजेन्ट इन हार्ट दे कज ब्राडिकार्डिया एन्ड हाइपोटेन्सन अर्को भनेको M3 र M2 रिसेप्टरहरु हुन्छ यो चाहिँ प्युपिल्स है रिसेप्टर कहाँ हुन्छ आईको प्युपिल हैन प्युपिलमा हुन्छ सो इट कज ब्लड भिजन एन्ड इट कज मियोसिस हैन मियोसिस गराउँछ भनेको मियोसिस भनेको कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल हैन प्युपिल बिकम स्मलर हैन कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल
अब यो चाहिँ M3 M2 रिसेप्टरमा एक्ट गर्छ। अर्को M3 र M2 रिसेप्टर केमा पनि हुन्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरुमा हुन्छ। सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरु भनेपछि सेक्रेसनहरु इन्क्रिज हुन्छ है त, जस्तो ल्याक्रिमेसन, स्वेटिङ, स्यालिभेसन है त, ब्रोन्कोरिया, राइनोरिया है, रेस्पिरेटरीमा भयो है त। अरु यो चाहिँ स्यालिभेसन, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनलमा स्यालिभेसन, डायरिया भयो, अकुलरमा ल्याक्रिमेसन भयो र स्वेट ग्ल्यान्डहरुमा स्वेटिङ भयो है त। र अर्को चाहिँ M3 M2 रिसेप्टर स्मुथ मसल्सहरुमा पनि पाइन्छ। सो स्मुथ मसलमा पाउने गरी ब्रोन्कोरिया अथवा ब्रोन्कोस्प्याजम हुन्छ, एब्डोमिनल पेन हुन्छ, युरिनरी इन्कन्टिनेन्स भन्यो भने युरिनेसन हुने भयो, एक्सेसिभ युरिनेसन हुने भयो है त। सो these are the nicotinic and muscarinic receptors है त। So let us do one question है त। A 60-year-old farmer is brought to the emergency department due to acute onset confusion, muscle weakness and difficult breathing. The patient has vomited twice and has had 3 loose bowel movements over the past 2 hours. His medical history is insignificant and currently takes no medication. Blood pressure is 110/70 mm of mercury. Pulse is 58 per minute. Respiratory rate is 26 per minute. His pupils are constricted. His pupils are constricted, symmetric and reactive to light. Examination reveals excessive sweating, lacrimation, wheezing. He is incontinent of urine. There is urine incontinence. Intravenous atropine is administered. This is a case of this is a case of OP poisoning. The organophosphorus poisoning. This is the case of organophosphorus poisoning. So atropine is the treatment of choice. Atropine is the antidote for organophosphorus poisoning. So atropine, we give intravenous atropine. Which of the following findings is most likely to persist in this patient without additional therapy? A ma bradycardia, B ma bronchospasm, C ma diarrhea, D ma muscular weakness. So there are 4 options: bradycardia, bronchospasm, diarrhea, muscular weakness. What is the right answer? This is little bit confusion if you don't know the concept. So question is asking, intravenous atropine is given in the patient, but no other medication is given. Which of the following finding is most likely to persist in this patient without additional therapy? So we have to know the muscarinic and nicotinic effects of the organophosphorus. And what are the muscarinic effects here? Bradycardia is the muscarinic effects. Bronchospasm is also muscarinic effects. Diarrhea is also muscarinic effects. So muscarinic effects are the bradycardia, bronchospasm, diarrhea. Muscular weakness is the nicotinic effects. Yes, muscular weakness, paralysis, muscle spasm, muscle cramp are the nicotinic effects. So atropine, what does the atropine do? Atropine its action is only muscarinic. Atropine has only muscarinic effect. What is atropine? Atropine is anti-muscarinic. It is not anti-nicotinic. It is only anti-muscarinic. So it has only action in the muscarinic effects. So muscarinic effects will go away, but the nicotinic effects will remain in this patient. Nicotinic effects are यो पेशेन्टमा रहन्छ, बाकी हुन्छ. So किनभने एट्रोपिनले निकोटिनिकलाई केही पनि असर गर्दैन. So answer is, which of the following is most likely to persist? Muscle weakness, because it is the nicotinic effects and atropine has no action against the nicotinic effects. So we give for nicotinic we give pralidoxim. We'll discuss on that. So before that, let us again discuss the phases of OP poisoning. This is also important. Phases of OP poisoning is important. So there is acute poisoning, acute OP poisoning. Patient will always present with the acute OP poisoning. Okay,
Patient will present with acute OP poisoning in the emergency department. So within 24 hours of the exposure, so there will be muscarinic features, there will be nicotinic features, and there will be central nervous system features. And then after, there will be intermediate syndrome, and there will be delayed neuropathy, and there will be neuropsychiatric disorder. We'll discuss the important one, that is, first is acute OP poisoning. For simplicity, muscarinic features can be remembered by dumbbells. Okay, this is the famous mnemonics we have. Dumbbells. D for diarrhea, U for urination, excessive urination, M for meiosis, that means constricted pupil. Pupil will be smaller. And B for bronchorrhea, B for bronchospasm, and E for emesis, that is vomiting, L for lacrimation, S for salivation, another S is sweating. This is all muscarinic. This is all muscarinic. Overstimulation. If there is overstimulation of muscarinic receptor, these features will be present. So in acute OP poisoning, these will be the muscarinic features. Dumbbells. It is easy to remember dumbbells. Right? Nicotinic features or nicotinic actions are OP poisoning ko nicotinic effects. There will be muscle weakness, there will be muscle fasciculation, there will be muscle paralysis, and there will be hypertension and tachycardia. Don't be confused. Okay, nicotinic is hypertension and tachycardia. Muscarinic, there will be bradycardia. Okay, muscarinic action is bradycardia. So don't be confused. Muscarinic as bradycardia effect. Okay, muscarinic effect is bradycardia, but nicotinic effect is tachycardia and hypertension. And there is CNS features. Fatigue, confusion, patient will be confused, fatigue will occur, unconsciousness, seizures will occur, ataxia will occur, respiratory depression will occur. This is acute OP poisoning. These symptoms are present in the patient. So you can see here excessive sweating. This is excessive sweating. Here pupil will be smaller, constricted, that is meiosis, and there will be excessive salivation, there will be bronchorrhea, and there will be bradycardia and hypotension. Don't be confused. Okay, in muscarinic effect, there will be bradycardia and hypotension. Okay, in nicotinic, there will be nicotinic effect, there will be tachycardia and opposite, tachycardia and hypertension. This will, don't be confused. In muscarinic, there will be bradycardia. In nicotinic, there will be tachycardia. In muscarinic, there will be hypotension, and in nicotinic effect, there will be hypertension. Bronchorrhea is the early cause of mortality. Early cause of mortality is bronchorrhea. Okay, OP poisoning ma early cause of mortality that is bronchorrhea. Okay, there is excess fluid secretions in the airway. If there is excessive fluid secretions in the airway, there will be obstructions of the airway, and there will be pulmonary edema. Excessive secretion leads to pulmonary edema. There will be hypoxia, and there will be death. Okay, this is the early cause of mortality in OP poisoning, bronchorrhea. So for bronchorrhea, we do suctioning. So OP poisoning case ma suctioning is very essential. Another is there is intermediate syndrome. Okay, what is intermediate syndrome in OP poisoning? After 24 hours, 24 to 96 hours after poisoning, the cholinergic phase settles. Excess acetylcholine at neuromuscular junction causes down regulation. This is very important point. Okay, excess acetylcholine at the neuromuscular junction causes down regulation of the nicotinic receptor. There will be down regulation of the nicotinic receptor. If there is down regulation of the nicotinic receptor, it will be characterized by proximal neck muscle weakness, leading to respiratory depression or respiratory distress and respiratory failure. It lasts for few days to about 3 weeks. Okay, few days to about 3 weeks. This is intermediate syndrome seen in OP poisoning. This is due to excess acetylcholine at neuromuscular junction that causes down regulation of nicotinic receptors. And there is another, this is important, another point in OP poisoning. This is OPIDP
The full form is OP-induced, organophosphorus-induced delayed polyneuropathy. This is delayed rare. This is rare. Okay, this is rare neurotoxic effect. It occurs 1 to 5 weeks after severe acute poisoning due to slow release of organophosphorus from the body fat. This occurs after weeks. Okay, 1 to 5 weeks after acute poisoning. This is due to slow release of organophosphorus from our body fat. Okay, our body fat bada bistari release huncha organophosphorus, and there will be symmetrical sensory motor axonal degeneration. There will be axon degeneration in the nerves, okay, peripheral nerves, and there will be muscle cramps. There will be numbness, paresthesia, flaccid paralysis. There will be foot drop, and there will be wrist drop. This is OP-induced delayed polyneuropathy. Okay, how do we diagnose OP poisoning? We can diagnose OP poisoning by history of ingestion of the poison. Simply history of ingestion. The patient party will give the history of ingestion either of OP poisoning. So there will be history of ingestion. There will be characteristic clinical features. There will be muscarinic features, nicotinic features. There will be clinical improvement after atropine and oxime, and there will be inhibition of cholinesterase activity. We measure the cholinesterase level, plasma cholinesterase, that is pseudo cholinesterase. We measure plasma or pseudo cholinesterase in the blood. So these, and we see the level, cholinesterase level. So diagnosis, another important point also, clinical point is garlic-like smell. Garlic-like smell is added clinical sign, especially if the patient has ingested sulfur-containing OP compound. Sometimes there will be this is not the gastric, this garlic. Okay, garlic-like smell. Garlic-like smell. Garlic-like smell is added clinical sign. Okay, garlic-like smell. So there is garlic-like smell if the patient has ingested sulfur-containing OP compound. Now, cholinesterase level, we measure the plasma cholinesterase, and we can measure the also red cell cholinesterase. Okay, but plasma cholinesterase is easily accessed, so we measure the plasma cholinesterase over red cell cholinesterase. Okay, so plasma cholinesterase is measured because it is easily available, but it does not correlate. It does not correlate with the neuronal activity, and response to antidote therapy is less. Levels is altered in malnutrition, chronic illness. Plasma butyryl cholinesterase levels are altered in these situations: malnutrition, chronic illness, chronic liver disease, and infections. There is another cholinesterase, that is red cell acetylcholinesterase. This is difficult to assay. It correlates well with the neuronal activity, and its activity are increased after pralidoxime therapy, and levels are altered in hemoglobinopathies and thalassemia. So this is cholinesterase. We measure cholinesterase level in OP poisoning. So mild, moderate, and severe, it is according to the enzyme activity. So if the less than 10% of enzyme activity is there, it is severe OP poisoning. Okay, and for mild 20 to 50, for moderate 10 to 20. So what is the treatment? Treatment for OP poisoning. First is the emergency treatment. That is, we do decontamination and we do supportive therapy. Okay, decontamination and supportive therapy. This is the emergency condition. So we do AVC, we do decontamination, and we give supportive therapy, and we give atropine for the blockade of muscarinic activity, and for reversal of cholinesterase inhibition, we give oxime, that is pralidoxime. We have to correct metabolic abnormalities if present. We have to prevent the infection. We have to manage the complications. Let us discuss decontamination and supportive therapy. When the patient presents in the emergency, always it is the emergency condition, and there is excessive secretions. There is excessive secretions in the respiratory passage. So, and there is excessive salivations. So we have to do. We have to keep the patient in left lateral position.
to prevent the aspiration, and we have to secure the airway. We have to do frequent suctioning to clear the secretions. We have to give oxygen therapy if the oxygen saturation is below the normal, and if it is needed. And all clothing, hair accessories are removed, because from this clothing it will be absorbed. OP organophosphorus will be absorbed through the skin. So these clothing should be removed, accessories should be removed, and the person should be washed with copious amount of water and soap to prevent the absorption of organophosphorus. And for supportive therapy, we can give gastric lavage. Should be considered in patients presented within 1 to 2 hours. 1 to 2 hours of ingestion of poison. So it is given only if 1 to 2 hours patient present within 1 to 2 hours. Risks of the gastric lavage is aspiration. There is chances of aspiration, hypoxia, and laryngeal spasm in gastric lavage. And we can also give activated charcoal, but its efficiency is not proven in humans. Its efficiency is not proven, and we can give activated charcoal to reduce the poison load by adsorbing it. It is used 25 gram routinely 2 hourly. This is also frequently not used in clinical practice. Gastric lavage, it is the process of cleaning out the contents of the stomach. It has been used as a mean of eliminating poisons in the stomach. So there is a tube that should be inserted and into the stomach, and from that we can remove the poison contents of the stomach, and we prevent the absorption of the poison. Main is atropine. Atropine is the antidote for OP poisoning. So guideline is that use of incremental dose regimen to attain the target endpoints. What are the target endpoints of atropine? Target endpoints. What are the target endpoints of atropine or atropinization? We'll discuss. Recommended dose is IV bolus 1.8 to 3 milligram. Generally, we give 2 milligram. The 2 milligram IV bolus. We subsequent doses doubled every 5 minutes. We subsequent doses double every 5 minutes. We can double the dose. For example, if we start with 2 mg, then we can double every 5 minutes. 4 mg, we can give 4 mg, then we can give 8 mg, then we can give 16 mg, so then we give 32 mg. So यसरी चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरिन्छ. So atropine we can use like this. Okay, every 5 minutes we can double the dose every 5 minutes unless atropinization is achieved. If there is atropinization, we do maintenance dose. After atropinization is achieved, we go with the maintenance dose. Maintenance dose is 20% of initial atropinizing dose per hour of first 48 hours and gradually taper over 5 to 10 days, continuously monitoring the adequacy of the therapy. Suppose in this patient, if we give 32 mg, so 32 mg atropinization is achieved. If in 32 mg atropinization is achieved, then 20% of 32 is the maintenance dose. 20% of 32 mg is the maintenance dose. So for the first 48 hours, and we can gradually taper. We can gradually decrease the dose of the atropine. So, and we should always monitor, because atropine has toxicity. So if there is atropine toxicity, we should look for these symptoms. There is agitation, there is confusion, there is hyperthermia, there is urinary retention. It is important. Urinary retention is important, and there is severe tachycardia. So look for these toxicity for atropine overdose. Okay. So atropine is the muscarinic antagonist. Atropine is the muscarinic antagonist. It has no effect on nicotinic symptoms. It has no effect. Okay, no nicotinic. So muscarinic, only muscarinic. Okay, atropine has only muscarinic effects. Aim of is atropine. What is aim of the atropine?
to reverse cholinergic features, to improve cardiac and respiratory function, and the target endpoints of atropinization is, what is atropinization? So atropinization is the stage where there is drying of the pulmonary secretion, means there is clear long fields on auscultation. There is no crepitations or no wheezing on auscultation. If there is clear long fields, so atropinization has occurred. And another is if there is heart rate greater than 80 beats per minute, atropinization has occurred. If there is systolic blood pressure increase, if it is greater than 80 mm of Hg, then atropinization has occurred. Pupil is no longer pinpoint and has returned to normal size slowly. So atropinization, no longer pinpoint pupil, and there is dry axilla. Dry axilla and bowel sounds are present. So if there is bowel sounds are present, these 6 points are atropinization points. Okay, these are the target point for treatment. Until and unless these target endpoints are achieved, we give atropine. After these endpoints are achieved, we stop the loading dose and we give the maintenance dose. We stop the loading dose and we give the maintenance dose. So here you can see this is the normal, which is the normal, and which is the pinpoint pupil. This is the pinpoint pupil and this is the normal pupil. So pinpoint pupil is constricted. Okay, pupil is constricted, and this is the normal, and this is the pinpoint pupil. The pinpoint pupil, and this is the normal pupil. So when we give atropine, there is mydriasis. There is mydriasis. What is mydriasis? That is, there is dilatation of pupil. There is dilatation of pupil. Dilatation of pupil. So atropine reverses the muscarinic features. Only the muscarinic features. For nicotinic feature, we give pralidoxim. Pralidoxim injection. It is the group of compounds that belongs to the oximes and that bind to the organophosphate, and it reactivates or regenerates. This is the very important point. Pralidoxim is given to reactivate and to regenerate the cholinesterase enzyme and to reverse nicotinic effects. So after cholinesterase enzyme are reactivated or regenerated, we can reverse the nicotinic effects as well. So pralidoxim, what does pralidoxim do? It reactivates or regenerates the cholinesterase. So here the action of pralidoxim, PM. So this is pralidoxim compound. So here this is the OP poison and this is the acetylcholinesterase. So OP poison will bind to the acetylcholinesterase enzyme, and acetylcholinesterase enzyme will be inactivated. When we give pralidoxim injection, pralidoxim will bind to the OP poison. Pralidoxim will bind to the OP poison, and here the acetylcholinesterase will be reactivated. Acetylcholinesterase enzyme will be reactivated or will be regenerated. So if they may ask you in your exam, they may ask you CSQ. So we have to do one CSQ. So this important CSQ, this easy also. 45-year-old male from Parasi returned home after spraying some medicine on crops in his farm. Soon he developed profuse lacrimation. What he developed? Profuse lacrimation, salivation, urination, and defecation. He was rushed to nearby health center where he was diagnosed with OP poisoning. This is the case of OP poisoning. Here the muscarinic features are present, dumbbells. So salivation, lacrimation, urination, defecation, diarrhea, so are present. So this is the case of OP poisoning. So question is, there will be in CSQ there will be 5 questions. So antidote for muscarin
muscarinic poisoning. Muscarinic poisoning means OP poisoning. Muscarinic poisoning means OP poisoning. Antidote for muscarinic poisoning is A. Sodium benzoate, B. Thiocyanate, C. Atropine, D. BAL. What is the answer? Answer? You can mention in chat or you can say it. What is the answer? Antidote for muscarinic poisoning is yes, C. Atropine. So atropine is the antidote for muscarinic poisoning. So OP poisoning ko antidote ke ho? Atropine. So atropine is the antidote. Next question. Pralidoxim acts in organophosphorus poisoning by A. Reactivating cholinesterase or regenerating cholinesterase, B. Inhibiting cholinesterase, C. Cholinergic action, D. None of the above. What is the answer? You can mention in chat. What is the answer? Pralidoxim acts in the organophosphorus poisoning by A. Regenerating cholinesterase, B. Inhibiting cholinesterase, C. Cholinergic action, D. None of the above. We have already read. What is its answer? Yes, its answer is regenerating cholinesterase. It regenerates the cholinesterase or reactivates the cholinesterase. So pralidoxim acts in organophosphorus poisoning by regenerating cholinesterase. Another question. One of the following is not the side effect of atropine. One of the following is not the side effect of atropine. So what is the answer? Not the side effect of atropine. So A. Blurring of vision, B. Diarrhea, C. Urinary retention, D. Confusion. What is the answer? Very easy question. Which is not the side effect of atropine? So simply diarrhea. So diarrhea is not the side effect of atropine, right? It causes constipation. Right? The atropine, right? Atropine reverses the muscarinic effects. Diarrhea is muscarinic features. So it inhibits muscarinic receptors. It is anti-muscarinic, so it stops the diarrhea. So it is not the side effect of atropine. Atropine reverses diarrhea, so it is not the side effect of atropine. Blurring of vision, urinary retention, confusion are the side effect of atropine. Next question. Which of the following is not true about OP poisoning? Atropine is the antidote of muscarinic poisoning. It is true or not true? Atropine is the antidote. It is true sentence. B. Serum level of acetylcholinesterase is more significant than RBC acetylcholinesterase for accessing the toxicity level of OP poisoning. This is true or false? This is false. C. Pralidoxim also reverses nicotinic effect of OP poisoning. True. So answer is what? Question is asking which of the following is not true about OP poisoning. So not true is B. B is not true. Others are true. So B is not true. Serum level of acetylcholinesterase is more significant than RBC acetylcholine for accessing the toxicity. RBC acetylcholinesterase is important, but RBC acetylcholinesterase is difficult to measure. It is difficult to measure, so we measure pseudocholinesterase or plasma cholinesterase. But RBC acetylcholinesterase is the more significant for accessing the toxicity. So answer is B. Which is not true? B is not true. Others are true. Last question. Atropine causes A. Decreased cardiac output, B. mydriasis, C. Sweating, D. lacrimation. This is a very easy question. So atropine causes mydriasis. Easy question. So atropine causes dilatation of the pupil. Dilatation of pupil. So atropine causes mydriasis. So mydriasis is the right answer. So atropine is anti-muscarinic. So anti-muscarinic, decreased cardiac output, sweating, lacrimation are muscarinic.
Atropine is anti-muscarinic. So answer is mydriasis. So thank you for the session. So this was OP poisoning. So in OP poisoning, they may ask you MCQ as well as CSQ. CSQ will be easy from the case discussion. They will ask you the case scenario and they will ask you the diagnosis and they will ask you the relevant questions. So important is muscarinic features, dumbbells, nicotinic features, muscarinic features. Important. What is important? Important is the for OP poisoning. Important is muscarinic effects and nicotinic effects. We should remember what are the muscarinic, what are the nicotinic, muscarinic dumbbells, okay, muscarinic dumbbells and nicotinic muscle weakness, muscle fasciculation, muscle cramps. So these are nicotinic, and we should remember atropine treatment. Atropine is the antidote. Atropine, we should remember atropine, that is anti-muscarinic, and is the treatment of choice or antidote for OP poisoning. And we should also remember pralidoxim, that reverses the nicotinic effects and that regenerates or reactivates the cholinesterase. And another important is the mechanism of action of OP, organophosphorus mechanism of action. We should remember. So this is important mechanism of action and treatment, atropine and pralidoxim. So these are the important parts in OP poisoning. So thank you.